Hello guys. Morning. Bato guys ay. Gikan gani sa buntod guys. Doon lang kinigbay guys. Oh. Bye guys. Kini bato guys. Morning guys. Grabe ka dako ning batuha guys. Gikan ito sa buntod. Ito guys imabaw gyud guys. Niligid ni siya. Magduha ni kabuok tulo ba. Grabe jud kay guys. Guys. Ako lang ipakita sa inyo guys kay grabe ito kayo. Ang usay ito guys ay. Ang usay ito ka sa bato. Guys, ito usabog bato. Gagian guys ay. Happy guys. Mga guys happy tara. Ito si Mabaw guys. Happy. Happy good. Dito rin sa paan guys. Itong gamay-gamay nga bato guys. Tara bato gamay-gamay guys ay. Guys, batong gamay guys. Mga isa guys. Tara guys. Tara guys. Usap po ni sa kabato guys. Nagligid panigikan po dun ni si Mabaw guys. Grabe kayo guys. Guys, God bless. Amping yung kanunay sa inyong talan. Mga na kuha nyo sa mga rong. Guys, tulog kinigbayan ng batuha guys. Amping guys, God bless. Sa nakuha na ron, condolence sa inyong tanan. Sa namatyan rin taong sa linog. Condolence. God bless kanunay. Amping kanunay. Bye guys, amping.